Haino hai jungjalo klaisa katabuk TTAADC hapango Sebok Khulairok tamni hinmanile TTAADC hapangni bising Sebok Khulairok pension rangmaya Wngwi Khorang Tisalaikha nukjakha tini tangsalni chalo TTAADC ni CEO ni Thani deputation Laikha TTAADC ni Sebok Khulairok dakti no pension ma renai hinei Bureau Report Northeast Tripura. Today, 17th day of March 2025, Monday. Ini ADC authority ni chief ini CEO by Sebok jeng Thani or uddesyo kene sini pensioner rok pension thamani ya olopano bisa rokabaikha 13 mas rokabaikha mohai tei mayang tongo ketabok jara recently thangnai borok mohai manani kuno boroni kuno ta scope kuding tongo boni bangai jeng sini CEO by malai ni jeng malaikha borok malaikha जोंनो सामानि हिखे बर'नि एडमिनिस्ट्रेशननि पक्ष थेके बर'नि पजिटिव दङो हनि बर'क सावो ररानि बां साक्थार दङो खामै दङो सावो फैयाबा बर'क स्टेट गभर्नमेन्ट थेके जे रां फैसा सफैया उकावनि बाङै बर'क जोंनो रबाय हिसाब थांनाय रग गोबां मा पेन्सन ngै थांनाय रग दङ फैयाबा नर हाइके डेपुटेशन रनानि नांया नर खेतामनि बागै मार खाबो थांनाय रग बर'क जों उकावलो साका बर'क ग्रेजुवेटलि रखांखे महाय पेन्डिं याखामु কিন্তু তাবক যেভাবে বড় পেন্ডিং খালাইখি বিখা তামনি মহাই ইনকা ও কক না সামানি বড় রাইজ সরকার বখাও বড় কক ইয়াখি সুলুতা এগেবনি বাঙৈ जोंखेने बড় তাবক যারা মহাই 12 13 মাস থানি বড় দাই 13 নিংলাং থে তাই যারা কতালখি পেনশন থানাই বড় ভাইনো 2 মাস পেসিংনো বড় যে মাসাই বড়নি গ্রাজুয়েটি বড়নি ডিপ স্যালারি কে বড়নি কম্পিটিশন আপনি পারি রানি বাঙৈসং Khorang usuk tong nong je pension maya प्राय 180 बर'नि ता कोनो प्रसेसिं याखो माया ताबो ADC हापांबाय तो नरक साजाखा स्टेट गभर्नमेन्ट नि थानियो यासि सुरजागो इनके नरक ताबो स्टेट गभर्नमेन्ट नि फाइसिङाव के वानसुक यारु दतं थांनानि बागै ना नरक अमसुक याराना थागनाय जोंसिनि अर ADC नि अथॉरिटी जेहेतु ADC एमप्लॉय एसोसिएशन बा जों उसु जरावनो जों अंग्रानाय अथॉरिटी रक जिनि बाङै तुमा स्टेप ना जदि सिबरो नामया के बा बाबरो जिनि बाङै व्यवस्था ना एकबो जों जदि नांलांखे जों स्टेट अफनो आबल तिसिं मा सालायनाय बियाबा सिनि ADC नि जरातिनो जों ता आबादत बर थिके बर साक्थार माने बर मुसुक माने बर बुखा खामानि आकन बर सामा जों गासैबो जों जों खाफुरि जों माफेल एता बन कौरो माबा नरखे बो बदल ngै फैलेखा बो जोंखेने ADC एमप्लॉय पेंशनर एसोसिएशन जों ताबो आगेवो जों खलायनि नांगे तंमानि किन्तु ताबो माखलायखा उ पेन्डिंनि बाङै आंखे आबोनि प्रेसिडेन्ट आने आफराय जमातिया आने के रायो या सिनि फ्रेन्ड संना हेकेबा किसिं संनो कारण अब बेले वान मासियाको आंबो खनाया को नर जेता सिनि प्रेसिडेन्ट नि न बसंका अब हाइकुनि डेपुटेशन ना बदि आंगवानि 38 बोसोर सारि जीवन आं पेन्सन नाना हिनै डेपुटेशन मारल खनायाको आं प्रथम तो अमर प्रथम खानानि वान सको कारण दां हिमालय जों जे फ्रो साइक्रि रेगुलार खाइ दङ आफ्रो सिनि एक मास बेतन मायगा जों सिनि परिबारनो चालुङानि सिनि संसारनो चालुङा सलाय खनाय पने रङ चालुङान बेले कष्ट किन्तु ताबुक जे पेन्सन मा मानि यगला ताक 13 मास कासे 13 मास 10 मास 12 मास अब हाइं दंखा अम जे अवस्था कारण अब प्रशासनिक जे अर बर खमराय तंनाय बुसु जरतै अब बुसु सामुं खालाय अब त समु साइमिया इंका आपनि बागे जों अब तिनी रानी नांखा सिनि परिवार जे एफेक्टेड अब कारण का जों ताबुक 13 मास बेतन मालिया माने जों बुइन थानि सामुदाङि सानै बिया जों त हाजिरा दङि सानै जे बयस 60 बोसोर कुन दिन माया कारण सिनि परिन कासे परिन बसा काजाक कायने नि कक संजा काइ मालिया बसा परनानि परिमालिया रुगिना जोंना नाइ मालिया आंनि जिब नाजों माया ता रुगिना जोंना हानै जे आसाय दं माने आनि निजे ताबुं माया इंका जों अमाके पाके सलनाय कारण आपनि बायना प्रशासननि साव जे सिनि ADC हापांग दंनाय रकनो जतै सम्बत आरो दे संग रंखा हांके जों किसु ताले सिनि फेमिलि किसु गंगनो कारण तांनि हिमालय जे अवस्थाव जे तंमानो अब जों साना मतया जे पेन्सननि रांखौ जे सोंनारक मांलाखा कारण तांनि जों साया त तंमायाबले गा रां पैसा बुनि थानि नाव सलग नाव अमंग नाव कासे इन्टारेस्ट गोनां नाय साइ दंखा सब साइमान अपनि बेपार किन्तु ब्रंनो अब जे अमा हाइके जतन माने का आनि मते का अब सिनि दुर्भाग्यजनक सिनि बखा कबाल सा हामलि हानि आंगवान सको कारण तांनि हिमालय अमना आगे जरा माने रबु सताम का साइमिया गा जों ताबुक जे अमा हाइमानि यां दं हागे जों ताइ 2 मास न टाइम रि हरो 2 मास जों माने दा माय अब त किनो गकरि अब सिगुट करि
hingga sengtang kesual mai ekmas beton mai kos temat tiar mas beton mai abu war theng tongman kok dang khawa abu war mai sisa kok abu সারা ত্রিপুরান বরক নুকথং অবনা খানাতং কারণ অব হাই অবস্থা দং থাকে সিনি নেক্সট অফ হাইনে বরক বংনাই অব হাই অবস্থা নংনাই হাইকে সম্পূর্ণ সিনি নুখংনি যত দংমারা আবো সমস্ত অবং থানাইয়া আপনি বাকি মিডিয়া সিনি মিডিয়া কিজিং সমাজ সাवनर অমন সারা ত্রিপুরান ক কিসা কিসা সাই পিরি রেডি প্রত্যেকটা চ্যানেল হনাংথং খানানাংথং অবশ্যক এনারক চাই দং মালা তামখা চাই দং লাইখা তাবু বা संबुय সাকাবলাং ন ইন্টারেস্ট গ্রাং গ্রাং নাই চাই দङ কেমনে বন্ধু বান্ধব চাকরি দেগলা খাইয়া রং जों नंगौ समालि आरो जों नर बेतन माखा सोनार दिबरका बेतन माखा खारि दंसु तांगै हिमाले जों सलंमानाव प्रत्येकटा जन 2000 3000 बरक लबरे सलरि मानायबा नंगौ अब जों कयदिन चलि माने बाहायके ताई इन्टारेस्ट गोनां राय मासावनि नारो रां माने हिसाब बुइनो इन्टारेस्ट गोनां 10 टाका 20 टाका इन्टारेस्ट गोनां रबो अबस्था हामिया अबहाय अबस्था दंखा আমাকে এডিসি প্রশাসন রক কাহামকে সাক্ষাৎ বাগৈ দাংখা না তামবো মাহাইনি ওখাকা এডিসি প্রশাসন যদিও প্রথম থেকে বড় যদিও অবাহাকে যদি কন্টিনিউ করি তংক অবাহাকে কোন দিন হইয়া কারণ স্টেটত অবাহিয়ালে কিন্তু কদিনি পেনশন অমাহাকে দিও তংনানি কইয়া যে মাস দুইজনা থাকে দুইজনা খরংনি খরতাম কোনো অকি কন্টিনিউ করি তংক হাল ফাইবে কিন্তু তাং 188 জনা তিনি পেন্ডিং থাবা তেবো ফাই দङ তাক পেনশন Oke, kintu bro continue ri thanga ke seng o halong lak mahine wan sokta. Ga tak kero mas mna thang tong ya ko geble abo. Ko oro bongni bo kisa odo ang ke wan song mani ke bongni bo kisa misteng kana. Bro ba continue ri ang mani chini siu sab am sau. Kara rang crisis. Ga raju sorkan thani rang mai abo bo o sikar khanya ni ko ya abo bo soti jopna no khana ni seng wan sokta. ini bumuk Ang bungo ro tion de broma. Ang education ni esen tong mani hingga ang tabuk song thani bekasan GS. Segera